Shalom. Shalom. Happy Sunday everyone. Selamat hari Minggu semua. Nice to meet you all. Senang bertemu dengan Anda semua. Now we are going to start our Sunday service. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Minggu ini. Let us pray. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, Our Father in heaven, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. we thank you for all the things happened in our life. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah. We thank you for today, O Lord, that we are still able to worship Kami you. mau siapkan hati kami Tuhan, Now we are going to prepare our heart, O Lord, untuk kami memuliakan, memuji nama-Mu. to glorify and worship you and praise you, O Lord. Ini setiap hati kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Take over our heart, O Lord, to enter into your holy presence, Untuk masuk lebih lagi Tuhan, menyembah. deeper into your presence to worship you. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kami sungguh percaya Engkau mengurapi ibadah ini We believe that you anoint this service dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. from beginning to the end. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, setiap pujian penyembahan kami Thank you, Lord Jesus. And, oh Father, let all the praises that we raise menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. be a sweet incense before you, O Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Thank you, Lord. We are ready to start this service. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In the name of Lord Jesus, we thank you and we praise you. Haleluya. Amin. Hallelujah. Amen.
datang ke surga. It's all about Jesus. Semua tentang Tuhan. It's all about you, God. Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. So today we are going to see Jadi hari ini kita akan about the melihat Holy Spirit, tentang Roh Kudus, how He dealt with men in the Old Testament and how He dealing in the New Testament. bagaimana Roh Kudus dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, bagaimana ia berperkara dengan manusia. So in the Old Testament, Jadi di perjanjian lama, if Bezalel can do so good, kalau Besaliel bisa melakukan hal-hal dengan demikian and baiknya, Joseph and Daniel can do so good, demikian juga Yusuf dan Daniel, then maka now it should sekarang be much better. tentunya lebih baik lagi. Why? Kenapa? How? Dan bagaimana? That's what we are going to see today. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Okay. The Holy Spirit, as I told you, Roh Kudus seperti yang telah saya sampaikan is sebelumnya one of the triune God. adalah satu dari Tritunggal. And He is not it or something, but it is He. Ya, dan Roh Kudus bukan it atau dalam bahasa Inggrisnya kayak benda atau sesuatu, tapi dikatakan He sebagai bentuk orang ketiga, He, dia gitu. Hallelujah. Haleluya. And if you see in Genesis 1 verse 2, Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 2, the Holy Spirit is the one who Roh Kuduslah yang is seen first. pertama-tama ditunjukkan. After that, only the Father God comes. Setelah itu baru Allah Bapa. And the Father God who is almighty, Dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, what does He tell? dia katakan apa? He tells, Ia mengatakan, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. bukan oleh kekuatan atau kegagahan, tetapi oleh firman Tuhan, kata Tuhan. Okay, so Firman we Tuhan. understand from these words, Jadi kita mengerti dari firman ini, from the message what we heard the past few weeks, dan dari pesan-pesan beberapa minggu terakhir ini, we will understand that the Holy Spirit is ultimate kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu sangat penting dan for the utama, current period. terutama untuk
saat sekarang. Hallelujah. Haleluya. That's why you see, Itu sebabnya kita lihat even Jesus was filled with the Spirit bahkan Tuhan Yesus dikatakan penuh oleh Roh. until the Holy Spirit came on him when he got baptized. He could not do any miracles. Ya, sampai hari ia dibaptis di mana Roh Kudus memenuhinya, Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat. Baru setelah dibaptis dan Roh Kudus memenuhinya, baru Tuhan Yesus melakukan mujizat. Because Jesus, Karena Tuhan Yesus, even though he was one of the triune God, meskipun salah satu dari Tritunggal, he came in flesh as a man. tapi di dunia Tuhan Yesus datang sebagai manusia. So he has to be anointed by the Holy Spirit. Sehingga ia pun harus diurapi oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Okay, so we are going to see the difference between the Old Testament, how the Holy Spirit operated, and the New Testament. Jadi kita akan melihat bagaimana Roh Kudus di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Okay, let's go to 2 Chronicles, Kita chapter lihat 20 and verse 14. 2 Tawarik 20 ayat 14. Then upon Jezael, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of, okay? And finally it tells, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Now you have to understand, Nah, kita perlu mengerti, the Holy Spirit came in the midst of the congregation. Roh Kudus dikatakan datang di tengah-tengah jemaah. Hallelujah. Haleluya. That's what we see Itu yang kita lihat in Acts chapter 2. di Kisah Para Rasul When they 2. were together, the Holy Spirit came in the midst. Saat orang-orang bersatu, Roh Kudus datang di tengah-tengah mereka. And there were fiery tongues on each one's head. Dan ada lidah api di atas setiap kepala setiap orang. So the Holy Spirit Jadi Roh Kudus comes in between the congregation or in between the people. datang di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah manusia. Jesus said what? Tuhan Yesus mengatakan Where apa? 2 or 2, 3 gather in my name, I will be there. Di mana 2-3 orang bersatu dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. And the Holy Spirit also comes in between the congregation. Dan Roh Kudus juga di sini dikatakan hinggap di tengah-tengah jemaah. Okay, let's see in Ezekiel Selanjutnya kita lihat dalam Yehezkiel chapter 11 and verse 5. 11 ayat 5. And the Spirit of the Lord fell upon me and said unto me, Speak, thus says the Lord. Thus have we said, O house of Israel, for I know the things that come into your mind, every one of them. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku. Katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini. Hai kamu orang Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Okay, now you see Nah sekarang kita melihat the Holy Spirit Roh Kudus fell upon him. memenuhinya. Hallelujah. Haleluya. So the Holy Spirit, Jadi Roh Kudus in fact, first time we say he was in between the congregation. pertama-tama kita lihat ada di tengah-tengah jemaat. But now you see the Holy Spirit fell on him. Or in other words, he didn't enter, but he's outside him, taking control or covering him. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan Roh Kudus tercurah atasku. Tetapi ini tidak masuk ke dalamnya, hanya mengcover, menutupinya, melingkupinya. Maka dikatakan Roh Tuhan meliputi aku, bukan masuk ke dalamku. Okay, so we need to understand Jadi kita perlu the Holy mengerti. Spirit first we see Tadi come into kita the lihat congregation. Roh Kudus datang di tengah jemaat. Now the Holy Spirit fell on Ezekiel. Dan dalam kitab Yehezkiel ini dikatakan Roh Kudus meliputi Yehezkiel. Okay, next thing let's see. Selanjutnya kita lihat Ezekiel chapter 2 verse 2. Yehezkiel 2 ayat 2. Here we see something different. And the Spirit entered into Ezekiel. Sementara ia berbicara dengan aku, kembali rohku ke dalam aku. Dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku.
Ada sedikit perbedaan ya dalam terjemahan Dan bahasa sedikit Inggris. besar beda. Aku spirit, rohnya beda dari Roh Kudus. Ya di sini kan dikatakan rohku ke dalam aku, seakan-akan yang roh Yeskiel, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan Roh Kudus. So here we see Jadi di sini the kita Holy lihat Spirit Roh Kudus entered into Ezekiel dikatakan masuk ke dalam and made me Yeskiel to what? dan membuat Yeskiel. And the Spirit entered unto me. When he spake unto me, he set me upon my feet. Di sini dikatakan ditegakkan. Kalau dalam bahasa Inggris, dia membuat aku bisa berdiri di atas kaki. Now the question we have to understand, okay? Nah, Now, pertanyaannya- let's understand this. Yang perlu kita mengerti, First time, pertama tadi, he fell on him. That's outside, okay? He didn't enter. ya pertama di tengah jemaat, kemudian meliputi. The second time we see, he entered now. Dan sekarang kita lihat, ia memasuki. Hallelujah. Haleluya. Now let's see one more thing. Nah, kita lihat lagi. Let's go to Ezekiel 3:24. Yeskiel 3 ayat 24. Then the Spirit entered into me and set me upon my feet and spake with me and said unto me, Go shut yourself within your house. Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang. Kurunglah dirimu di dalam rumahmu. So here we see, Di sini kita lihat, again the Holy Spirit enters. lagi-lagi Roh Kudus masuk. The first time Yang pertama, in Ezekiel 2:2, he enters. dalam Yeskiel 2 ayat 2, Roh Kudus masuk. But before that we saw what? He fell on Ezekiel. Sebelumnya dikatakan meliputi Yeskiel. But now we see what he Dan entered in sekarang Ezekiel. kita lihat lagi Roh Kudus masuk ke dalam Yeskiel. Okay, he entered into Ezekiel now. Sekarang ia masuk ke dalam Yeskiel. And he prophesied, he did some things, all the Dan things, ada whatever. nubuatan dan hal-hal lain. And then what happens in chapter 3? Dan dalam pasal 3 He enter dikatakan Roh Kudus masuk lagi. What does it mean? Artinya So he entered and he go back again. yang tadi Roh Kudus sudah masuk, dia nggak menetap, tapi dia keluar lagi, sehingga pada kesempatan berikutnya dia masuk lagi saat diperlukan. Hallelujah. Itu di perjanjian lama ya. So we need haleluya. to understand Jadi kita that perlu in the Old mengerti Testament, bahwa di perjanjian he lama comes Roh Kudus he datang, enters, masuk and then dan go. pergi. And then what happens? Dan kemudian apa yang terjadi? Comes back again. Saat diperlukan datang lagi. Now let's go to New Testament. Nah, sekarang kita lihat di perjanjian baru. Matthew chapter 3 and verse 16. Matius 3 ayat 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened upon him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. So here we see Di sini kita melihat the Holy Spirit and the Holy Spirit lighted or settled on him. Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. So the Holy Spirit what? Jadi Roh Kudus Came apa? upon him in the form of dove and sat on him. Ya, turun ke atasnya dalam bentuk merpati. Now let's look at John 1 Selanjutnya and verse 32. Yohanes 1 ayat 32. John testified saying, I have seen the Spirit descending like dove out of heaven, and it remained on him. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi dalam bahasa Inggris remain, ya tinggal. Jadi nggak pergi lagi. Hallelujah. Haleluya. So we see here Jadi kita lihat di sini that the Holy Spirit, bahwa Roh Kudus he entered masuk and he stayed on him, stayed in dan him. tinggal. So the Bible very clearly tells Jadi Alkitab sangat jelas in the Old mengatakan Testament, di perjanjian lama, among the congregation he came first, di antara tengah jemaat Roh Kudus turun, and on Ezekiel he fell, that is from outside, dan
not inside, yeah? Dalam Yehezkiel pertama kita lihat meliputi Yehezkiel. And the second thing we see, Dan kedua, the Holy Spirit Roh Kudus entered him. masuk ke dalam Yehezkiel. And the third one we Dan yang see, ketiga kita lihat again, he lagi entered. masuk That ke means what? Yehezkiel. Artinya He goes ia keluar and come back again. dan masuk lagi. That's what we see about Itu yang kita lihat tentang Simpson. yang terjadi dengan Simpson. Okay, Samson. So when you see about Samson, Saat kita melihat tentang kisah Simpson when he was facing a lion, saat ia menghadapi singa, when he was facing the Philistines, menghadapi orang-orang Filistin, he did not pray, he did not call, but the Holy Spirit came on him suddenly. ia tidak berdoa, tidak panggil, tapi Roh Tuhan turun atasnya. And after the operations, he went away. Dan setelah pekerjaan yang harus ia lakukan selesai, Roh Kudus pergi lagi. Hallelujah. Haleluya. So Ezekiel Jadi Yehezkiel had a lot of experience with the Holy Spirit. mempunyai banyak pengalaman dengan Roh Kudus. And you have to read about that so to understand more of the Holy Spirit. Ya, kita perlu baca lebih lagi supaya kita lebih mengerti mengenai Roh Kudus. The Bible tells what? Alkitab mengatakan In apa? Ezekiel 2, he make him stand erect in his Dalam legs. Yehezkiel 2 ayat 2, Roh Kudus membuatnya berdiri tegak. Hallelujah. Haleluya, menegakkan dia. These are all the Old Testament. But in the New Testament, Tadi perjanjian lama dan di perjanjian baru on Jesus, terhadap he Yesus came and stayed. dikatakan Roh Kudus datang dan tinggal. That's what John explains Itu yang more elaborate dijelaskan in John Yohanes 1:32. dalam That Yohanes 1 ayat He 32 what? bahwa Roh Kudus tinggal. He stayed, remained on him. He did not go back. Jadi nggak keluar lagi seperti perjanjian lama. Okay, now let's see the next one. Yang berikutnya John 15 and verse 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. So here we see the Holy Spirit Jadi di sini kita will melihat testify. Roh Kudus akan bersaksi. Amen. Amin. So when you give the testimony, when you give Jadi saat anything, kita anak-anak Tuhan memberi or you kesaksian need to be confirmed about the works of God, atau mungkin kita sedang menantikan konfirmasi tentang pekerjaan Tuhan, what does he do? He testifies or Roh confirms. Kudus yang akan bersaksi, memberi konfirmasi. Itu In yang 1 kita John lihat 5:6-2. dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. Next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat, Even in the Old Testament, bahkan di perjanjian lama, the Holy Spirit instructs or guides us. Roh Kudus memberi instruksi atau memimpin kita. Now let's see about Romans. In Romans, Ya, kita lihat chapter 8 and verse 9. dalam kitab Roma 8 ayat 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If it is so that the Spirit of God dwells in you, but if any man doesn't have the Spirit of Christ, he is not his. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Hallelujah. Haleluya. So here we see Jadi di the sini Holy kita lihat Spirit what? Roh Kudus apa? He dwells in us, very clearly it is written. Ia tinggal di dalam kita. We see on Jesus, he came like a dove and rested on him. Dalam kisah Tuhan Yesus tadi datang dalam bentuk merpati dan tinggal di dalamnya. And John confirms it, seeing it, and he stayed on him. Dan Yohanes juga mengkonfirmasikan mengenai Roh Kudus yang tinggal di atas Yesus. But in di dalam Romans Yesus, 8:9, we clearly see that the Holy Spirit comes and stays, dwells in us. Ya, dalam Roma 8 ayat 9 dengan jelas dikatakan Roh Allah diam di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. That's what we see in verse Itu 14. sebabnya kita lihat di ayat 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are the children of God. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Hallelujah. Haleluya. So how we become the child of God? Jadi bagaimana kita menjadi anak Allah? Those who are led by the Spirit. Bila kita dipimpin oleh Roh Kudus. So for that we need to have the Holy Spirit in us.
Oleh karena itu penting sekali untuk memiliki Roh Kudus di dalam kita. Many times we have a misconception Banyak kali kita mempunyai salah pengertian that only the speaking in tongues is a sign of bahwa hanya berbahasa roh lah tanda Holy Spirit in you. Roh Kudus di dalam kita. Itu pengertian yang salah. There are two things we need to understand. Ada dua hal yang perlu kita mengerti. Speaking in tongues is a gift, one of the 9 gifts. Berbahasa roh adalah karunia, salah satu dari 9 karunia roh. So if you can heal people, Kalau prophesy, kalau diantaranya kesembuhan, bernubuat, then speaking in tongues also like that. nah sama juga dengan berbahasa roh. Not everybody can heal. Nggak semua orang bisa menyembuhkan Not everybody can interpret. atau Of the tongues. menafsirkan bahasa roh, nggak semuanya. So the same way, Jadi speaking in tongues is demikian pun also bahasa a gift. roh adalah karunia. But one of the frequent gifts is that speaking in tongues. Ya meskipun memang bahasa roh adalah karunia yang paling banyak yang sering dipakai. But I know many people. Tapi saya At tahu least I banyak know orang one pastor very powerful. dan saya juga tahu salah satu pendeta yang sangat He diurapi. pray here Ia berdoa di sini to somebody in their house somewhere far away in another city. untuk seseorang yang ada di rumah di jauh di kota lain. The TV fall down there, Waktu itu TV-nya jatuh di sana, but he cannot speak tongues. tapi pendeta ini nggak bisa berbahasa roh, tapi dia bisa tahu. But I've seen very powerful miracles through him. Dia punya karunia mujizat, But no speaking in tongues. meskipun dia nggak punya karunia berbahasa roh. He's no more there now. Meskipun sekarang dia udah almarhum. I asked him, Saya tanya padanya, "Uncle, why you don't speak in tongues?" kenapa kok Anda nggak berbahasa roh? Well, I prayed, he didn't give me. Dia bilang, saya udah berdoa-doa minta sama Tuhan, tapi Tuhan nggak kasih. I said, okay, I don't need the Holy Spirit. Let me talk to you directly. Jadi ya katakan dia, Tuhan, udah aku nggak perlu deh. Saya bicara langsung aja padamu. Now, of course, I don't tell this to everybody. Ya tentunya saya nggak bilang, waktu itu nggak bilang ke orang-orang. Seek to Carilah speak in tongues. untuk berbahasa roh. Because the Bible tells what? Karena Alkitab mengatakan apa? It is a language. Itu adalah bahasa Language of angels. malaikat, para Heavenly malaikat. language. Bahasa surgawi. Where the Holy Spirit with utterance Di speak mana to the Father. Roh Kudus dengan sungguh-sungguh So it's berbicara kepada shielded Bapa. from all jealous, evil, and Satan. Dan Evil people and Satan. sehingga bisa tersembunyi yang diucapkan itu dari iblis dan hal-hal yang jahat. Only the people who got the gift of interpretation of the Holy Spirit Hanya can understand. orang yang Tongues, sorry. memperoleh karunia menerjemahkan bahasa roh yang bisa mengerti. I told you earlier. Saya telah one person mengatakan was sebelumnya, talking in tongues. ada seseorang sedang berbahasa He's a roh. pastor also, he's assistant pastor. Ia juga seorang asisten pendeta. And he was telling, Dan ia mengatakan, and his spirit is telling, rohnya itu mengatakan when he's speaking in tongues, saat dia berbahasa roh, oh Lord, please help Tuhan me. tolong saya, My pastor pendeta did not saya, study much, meskipun dia but tidak I sekolah already studied theology school, dan saya udah college, lulus everything. teologi dan sebagainya. So I also want to go abroad. Ya saya him. juga pengen pergi ke luar negeri seperti dia. So I called the wife and asked him. Jadi asked her, saya dengar itu, dia sedang berbahasa roh, tapi saya mengerti itu yang dia katakan, tuh saya panggil istrinya. And I asked her, Saya tanya kepadanya. and she said, "Yeah, pastor, always when he is at home, Dan he always talks istrinya and prays bilang, also like that. He also want to go abroad Iya Pak Pendeta, dia and juga also kalau want di to do rumah miracles like him." suka bilang gitu, bahwa dia juga pengen keluar negeri dan juga pengen punya mujizat seperti pendeta seniornya. So the gifts of the interpretation is there. You can interpret. Iya, kalau ada roh menerjemahkan bahasa roh, kita bisa mengerti Now saat you need orang to berbahasa understand roh. about this. Nah, kita perlu mengerti mengenai ini. The Holy Spirit comes and leads us. Roh Kudus datang dan memimpin kita. What I was talking about interpretation and speaking in tongues is a gift. Okay, I'm not talking about that still. Ya, mengenai tadi berbahasa roh dan karunia menerjemahkan bahasa roh, itu semua adalah karunia. We are not speaking still about gifts. Okay, we are not come there. Meskipun kita saat ini belum membicarakan secara khusus mengenai karunia roh. We are talking about Kita sedang masih the Holy membicarakan Spirit in tentang the Old Testament Roh and the New Kudus Testament. di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. How He comes Bagaimana ia and datang how He operates dan bagaimana to ia some extent. Okay, beroperasi.
The difference di between the Old Testament and New Testament. di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Okay, now we are going to see here. We see out Selanjutnya here. kita akan melihat di The Holy sini Spirit Roh Kudus comes and dwells in us, datang dan tinggal di dalam kita, and those who are led by Him. So we need to have the Holy dan Spirit mereka yang dipimpin oleh Roh. Jadi kita perlu in memiliki Roh Romans chapter 8 Kudus. and verse 14. Dalam Roma 8 ayat 14, Those who are led by the Spirit Semua are orang called the children of God. yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. So we need to have the Holy Spirit, Jadi kita perlu memiliki Roh Kudus and so we have to be led by the Spirit. dan perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Then we are called as the children of God. Maka dengan itulah kita disebut anak Allah. Not because we are baptized, Bukan karena kita dibaptis aja, not because we are children of God, bukan karena or we claim it or what, kita mengklaimnya atau apa, but those who are led. tapi dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Being a child of God Menjadi anak Allah is by your practice, by your lifestyle, and not by what you read in the Bible, or not what you take a baptism and stop with that. ya, jadi menjadi anak Allah adalah dengan melakukan dengan suatu tindakan-tindakan, bukan hanya karena dibaptis atau karena baca Alkitab. That's why we need to be led by the Spirit. Itu sebabnya kita perlu dipimpin oleh Roh Because in the world, Kudus. so many things are happening. Karena di dunia banyak hal sedang terjadi. The Bible tells Alkitab the mengatakan last days di akhir there are zaman lots of fake pastors banyak hamba-hamba Tuhan palsu, and false prophets, false nabi-nabi teachers, and palsu, everybody. pengajar-pengajar palsu dan And sebagainya. there are many teaching and many people. Banyak pengajaran dan banyak And I orang, know so many people have told even bahkan ada they yang no mengatakan more believe on killing. bahwa orang sekarang udah nggak percaya lagi pada kesembuhan oleh And many people Roh don't Kudus believe oleh in Tuhan. prophecies because so dan many nggak people percaya prophesy about lagi corona. dengan nubuatan-nubuatan karena ada pendeta-pendeta yang klaim kesembuhan dan nubuatan dan itu tidak terjadi. But Jesus is real. Tapi itu kan yang udah dinubuatkan akan ada yang seperti itu. Just 2 weeks before, Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu nyata, emang ada dan hidup. 2 weeks before, 2 minggu yang lalu, I prayed for somebody saya berdoa untuk seseorang who had a stomach problem yang ada masalah di for perutnya 18 years. selama 18 tahun. And she was directly healed just on the phone. Dan saya lewat telepon aja Tuhan udah sembuhkan dia. But you need to understand. Nah, kita perlu Whatever is mengerti written in the Bible is true. apapun yang tertulis di Alkitab itu betul. But many Tetapi people banyak orang miscalculate, salah perhitungan, misinterpret, salah menerjemahkan, because why? menafsirkan. Kenapa? Not led by the Spirit. Karena nggak dipimpin oleh Roh. Many people are telling. Banyak orang mengatakan, Somebody asked me also, ada yang tanya kepada saya Especially. juga secara khusus, Pastor, is this Pak Pendeta, vaccine? Is it apa the vaksin ini 666? tanda Is it the sign of the? antikristus? Is it the sign of the 666? Apakah tanda Which- 666 Which is put in the hand or in the forehead? yang akan ditaruh di kepala, di dahi atau di tangan? That's why we need the Spirit. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk bisa membedakan. And I hear a lot of people preaching about that. Dan saya dengar banyak Oh, this is the pendeta-pendeta sign. yang juga mengkhotbahkan bahwa ini adalah tanda This is they put the number and everything. dan mereka menaruh nomor dan sebagainya. Of course, they are putting the number because they have to know. Ya tentu mereka menaruh nomor ya atau It's a global 14 Barcode. digit karena barcode. mereka Yes. harus tahu di mana itu Because whether berada. you put or not, they have to know. Ya karena dia ingin tahu yang Because mana otherwise, udah you go travel disuntik apa in the belum. bike, you travel in the flight or maybe in the ship or somewhere and give to everybody. Ya karena kalau ketahuan ada sakit kan kita bisa tahu dilarang untuk terbang, kalau enggak kita menularkan orang lain. But that is Tetapi not the sign of. vaksin yang saat ini bukanlah tanda dari 666. Why? Why it is not the sign of this? Kenapa 666? bukan tanda dari Because 666? 666 will be pushed on you, implemented on you. Karena kalau tanda 666 nggak seperti sekarang, pilihan boleh vaksin boleh enggak. Now if Kalau you- tanda 66 itu dia mandatori, harus Now semua if pasang. you're not traveling, you don't need to put that. Tapi If sekarang you're sick, kalau you don't kita need to put that. nggak nggak mau traveling nggak perlu taruh, dan kalau kita ada sakit tertentu nggak perlu taruh.
And many people in the village, maybe they are not going to Dan put the mungkin vaccine. di desa-desa terpencil nggak pakai vaksin karena di sana di desa terpencil nggak ada corona dan mereka nggak merasa perlu pakai vaksin. So to understand all these things, you need the Spirit. Jadi untuk mengerti semua ini kita perlu bimbingan Roh Kudus. Because even though, yes, Karena meskipun ya maybe in the church they preach, mungkin di maybe there gereja are pastors who talk, dijelaskan, dikotbahkan tentang Roh Kudus, ada pendeta-pendeta yang bicarakan hal itu. but Tetapi we need the Holy Spirit to discern the Bible. secara verse. pribadi kita perlu Roh Kudus untuk membedakan yang benar dan tidak benar. That's why we need the Holy Spirit. Itulah sebabnya kita memerlukan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Okay, let's go to John 14 and verse 16. We see here the Holy Spirit comes and abides in us. John 14 and verse 16. I will pray to the Father, and He will give you another Counselor, that He may be with you. What is it? Forever. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. So the Holy Spirit, Jadi Roh Kudus He's not somebody in the Old Testament come and go, but here He will come and stay with us not only for this period, okay, forever, including millennium. ya, jadi dikatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya sampai milenium. Jadi bukan seperti yang terjadi di perjanjian lama, keluar dan masuk seseorang gitu. Okay, what does the Holy Spirit do? Apakah yang dilakukan Roh When Kudus? He comes, in the Saat same Ia chapter, verse datang, 26, you see, ayat 26-nya, Yohanes 14 but the Counselor, the ayat Holy Spirit, 26. whom the Father will send in my name, He will teach you all things, so you will not get misdirected. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi kita nggak akan salah arah karena diajar oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Sometimes maybe the pastors are wrong. Mungkin bisa jadi Not all the pendetanya pastors, salah, ya. nggak semua pendeta ya. There are sometimes Ada they kadang-kadang miscalculate, miss mungkin this thing, salah or go by their own thinking. perhitungan atau hanya berdasarkan pikirannya sendiri Many times the Google assist them. atau berdasarkan Or the Mbah YouTube assist Google them, okay. atau berdasarkan Mr. YouTube. That's why the Bible tells here what? Makanya di The sini Holy Spirit dikatakan will teach you. Roh Kudus dia yang akan mengajarmu segala sesuatu. Hallelujah. Now you Haleluya. need to understand. Kita perlu mengerti. Ask the Holy Spirit. Mintalah kepada Roh Teach me. Kudus. Ajarlah aku. He will teach you everything. Ia akan mengajarmu segala Worldly, sesuatu, baik hal-hal dunia, Spiritually, everything. hal-hal rohani semuanya. You know, so many things. Kita tahu banyak I hal. learned about how the Holy Spirit works, Saya sendiri how the belajar healing works, bagaimana Roh Kudus how the bekerja, miracles work, bagaimana kesembuhan dan mujizat how the bekerja, deliverance work, bagaimana pelepasan itu bekerja, and what is in the kingdom of God. dan ada apa di kerajaan And surga, even how these people are raised from the dead. dan bagaimana orang-orang dibangkitkan dari kematian. It's all the Holy Spirit Semua teaches. itu Roh Kudus yang ajar kepada saya. If you have the Holy Spirit, Kalau kita mempunyai Roh and if you're Kudus sensitive to hear dan Him, sensitif untuk and the mendengarnya, most important thing, dan yang paling penting, obedience. ketaatan. Don't tell God, Lord, this is like that in the Old Testament. Jangan this is katakan, like, oh this is Tuhan for ini Hebrews, seperti this is for ini, Galatians, ini untuk this is orang for, Ibrani, untuk Galatia, Colossians, Ini untuk this is for Kolos. Philippians, so these are all not for me. ini Many bukan people buat tell like saya. that. Misalnya banyak orang bilang begitu. If you are like that, Kalau the kita Holy seperti Spirit will itu, not teach you. Roh Kudus nggak mau mengajar kita, karena But if kita you udah accept, pinter sendiri. but if you accept Tapi kalau kita the whole menerima Bible and follow it, seluruh Alkitab dan mengikutinya, then maka the Holy Spirit shall lead you. Roh Kudus akan memimpinmu. Hallelujah, because He's very gentle. Haleluya, karena Roh Kudus ini You need to be sangat sensitive. lembut. Kita And harus you need to be sensitif obedient. dan harus patuh. Hallelujah. Haleluya. Now the next thing in the same verse you see, Yang selanjutnya He will teach you ayat yang and will sama. remind you of all that I said to you. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hallelujah. He will Haleluya. remind you. Bukan hanya mengajar, He will juga teach you. mengingatkan. He will guide you. Mengajar, membimbing, mengingatkan. And He will not what?
He will dwell in you. He will not come and go. dan dia akan tinggal. On Samson, he come and go. On Ezekiel, come and go. Come inside even and go. But now, not like that. He will come and dwell inside you. Ya, sekarang Roh Kudus akan datang dan tinggal di dalam kita selama-lamanya, tidak seperti dalam Samson atau Yehezkiel. Hallelujah. Haleluya. So shall we pray now? Jadi marilah kita And berdoa ask. dan minta, Because in the Old Testament, the Father God's time, karena saat perjanjian lama, masa pemerintahan Allah Bapa, and that time, dan waktu itu still the Holy Spirit operated. ya tentu Roh Kudus juga beroperasi. And then Jesus' time, Dan kemudian masuk ke masa Tuhan even Yesus, Jesus, bahkan the Holy Tuhan Spirit Yesus, anointed him, Roh Kudus mengurapinya. as you read in Isaiah 61. Di Yesaya 61 kita baca. And after him, Dan setelah itu, the Holy Spirit is now Roh Kudus sekarang in charge of the whole thing. yang bertanggung jawab atas segala And sesuatu di because zaman Jesus is ini. gone, Karena Tuhan Yesus udah naik ke surga. now He's here to Jadi lead us, penggantinya Roh Kudus guide untuk us, memimpin, membimbing teach us, kita, mengajar remind kita, us. mengingatkan kita. Amen. Amin. Shall we pray now? Mari kita berdoa. And we ask the Holy Spirit. Kita minta Roh Kudus. Maybe if somebody don't have the Holy Spirit, Mungkin apabila ada yang merasa belum ask memiliki Roh now the Holy Kudus, Spirit. mintalah He will sekarang come Roh Kudus. inside you. Ia akan datang ke dalam. Maybe you cannot hear Him. Mungkin kau tidak bisa You cannot feel mendengarnya Him. dan tidak bisa Ask Him. merasakannya. He will come. Mintalah kepadanya, ia akan datang. And if you can feel, Dan apabila If engkau you can bisa respond, merasakan dan merespon, then maka He will lead you and guide you. ia akan memimpin dan membimbingmu. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Even Besar. today, Bahkan hari we ini pray for your people. kami berdoa untuk umatmu. In the Old Testament, Di perjanjian lama, you came Engkau Roh Kudus and you datang went. dan pergi. But now, Tapi sekarang, after Jesus, setelah masa Tuhan Yesus, Father, you sent the Holy Spirit Bapa, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus so bagi that He kami, can come sehingga ia bisa and not datang only stay among the people, but stay inside, dwell inside us. dan tinggal di dalam kita. So we pray Jadi kami that your Holy berdoa. Spirit come down on each and everyone who are watching here. Kami berdoa juga supaya Roh Kudus-Mu tercurah untuk setiap orang yang bersama kami Oh beribadah Lord, saat fill ini. them, Penuhi mereka, teach them, ajar lead mereka, them, pimpin, guide them in every bimbing part of their life, di semua bagian kehidupan not only mereka. spiritual, Bukan hanya kehidupan worldly, rohani, tapi in their kehidupan business, in dunia, their job, in their bisnis, studies, and pekerjaan, education, in pelajaran, everything. pendidikan, semuanya. And teach them how to solve their Dan ajarkan problems mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. in their family, in their Dalam business and keluarga, relationship, bisnis, everything. dan hubungan, dan And also, semuanya. Lord, Dan juga ya heal Tuhan, them. sembuhkan mereka. We commit into your hands. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bless your people. Berkati umat-Mu. Let your Holy Spirit take control of their lives Biarlah Roh Kudus mengambil alih hidup and make mereka them to be a blessing. dan membuat mereka menjadi berkat. In the name of Jesus, Demi Lord, we nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin, amin. God bless you. God bless Tuhan Yesus you. memberkati. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we Tuhan, give our best kami offering memberikan to you. persembahan kami yang terbaik bagimu. Lord, those who give, Tuhan, kami berdoa Bless untuk mereka them. yang memberi persembahan. That is Berkati your mereka promise. sesuai janjimu Tuhan. and multiply it. Dan perbanyaklah. And Lord, give them 1,000 Dan beri times mereka again, ribuan kali. so that they can be a blessing. Sehingga mereka bisa menjadi berkat. Lord, everyone Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang who are giving the offerings and the Yang tithes, memberi persembahan The dan Bible tells perpuluhan. Alkitab you shall mengatakan stop them from engkau akan getting menghentikan affected by the evil, all these unwanted mereka sickness, daripada unwanted things. belalang pelahap dan hal-hal yang buruk. Shield your people Lindungi umatmu and bless your people, dan berkati their umatmu. jobs, their business, Pekerjaan, their income, bisnis, their investments, everything. pendapatan mereka, investasi mereka semuanya. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In the bagimu. mighty name of Jesus, Demi we nama pray. Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Responnya apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini? Bahwa Allah akan membukakan setiap pintu-pintu. Perkara ajaib pun akan datangkan. Yesus ku sanggup. Ya, segala dulu, segala selamanya.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat let the Abraham, blessings of Isaac, berkat Ishak, and let the blessings of Israel berkat Israel each and every one of us. menyertai setiap orang. Let God make His face to shine upon Kiranya you. Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long Kiranya life. Tuhan memberimu kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan and memberkatimu make you to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. Let the Holy Spirit Kiranya Roh Kudus come and dwell in you datang dan tinggal di dalam and lead you, guide dan you membimbingmu into every area of your life. di setiap area kehidupanmu. The love of the Father, Kiranya kasih dari Allah Bapa the kita, grace and peace of kemurahan dan Jesus, damai sejahtera dari Tuhan Yesus the union and the leading of Kristus, the Holy Spirit, bimbingan dan bimbingan Roh each and Kudus every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world. menyertai orang kudus di seluruh Until dunia Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin, amin. God bless you. God bless Tuhan you. Yesus memberkati.